गुरुजन मंडली उभय पक्षर सैन्य मान युद्ध करने सज्जित होती निज निजर युद्ध वाद्य बजाई युद्ध करने को इशारा देले ठीक एतिकी बेले भगवान कृष्ण को अर्जुन करपत्र जोड़िले कहले प्रभु ये नंदीघोष रथटा को टिके उभय सैन्य को मझिरे नहीं की रख कहीं कहले प्रभु ये रथटा को टिके उभय सैन्य को मझिरे नहीं की रख पार्थ कहंती है अच्युता नंदीघोष रथटा को टिके उभय सैन्य मध्य भाग नहीं स्थापन कर प्रभु समस्त सैन्य को अर्जुन कहले कहले मु प्रभु सबु सैन्य गुड़ाक टिके देखिबी काहे देखिबी ना मो संगे के करिबे रण देखिबी ताहाको बदन देखिबी ताहाको बदन देखिबी ताहाको बदन प्रभु मो सहित युद्ध करिबा पई किए किए योद्धा आसीछंती ताको मुह गुड़ाक खाली मु टिके देखि तमे देखिनो कि 2 दिन हैला कोन 2 दिन हैला देखिनो के काली धुआसिलोनी तेरे गालुआ लोक कि रे तू देख हे आज्ञा ये देखे कि कहउछंती कि हमें 2 दल जाके पूरा पाला करिया जे 6 जन को हमें 6 जन तमे छे देखितो बच्चा देखितो मास्टर आज्ञा कलह कथा कहनी नहीं काहे कि आज्ञा मो बड़ भाई ओडिसा रे जन युवा सुल्लभ हां गायक ओडिसा रे प्रत्येक कोण अनुकोण रे आज्ञा तांकर यथेष्ट सम्मान रहिछि आज्ञा ओडिसा मंच रे बहु बार हमें 2 भाई जाक एमिति बहुत पाला परिवेषण करिछु आज्ञा किंतु कोनसी आक्षेप प्रति आक्षेप कथा ए पवित्र दरबार रे चलिबोनी नहीं आज्ञा अर्जुन कहले प्रभु रथटा को नै कि उभय सैन्य को मझी रे रख मो साथी रे युद्ध करिया पई को माने उपस्थित जे कौरव मानक भितर किए किए आसीछंती मु ताको मुह गुडाको टिके देखि बोली कहिला हां मु बोली हे आरे कहूछ बोली नाही आज्ञा नाही आ कहिबिनी ना आज्ञा ताले मो बापा माने आज्ञा भगवान कृष्ण अर्जुन को कथित अनुଯାयी नंदीघोष रथ को नै कि उभय सैन्य को मझी रे रखिले अर्जुन जेते बेले देखि देले कहले प्रभु अर्जुन मते का सहित युद्ध करबा पानी तो एठी तो कथा उछड़ी जाउती प्रभु मु जहा को देखुची ए माने समस्त मो आत्मीय आत्मीय निजर मु जहा को देखुची मो बंधु मु जहा को देखुची मो गुरुदेव मो ससुर मो शालक मो पितामह मो ज्ञानती कुटुंब परिवार वर्ग मोरी विपक्षे आछंती युद्ध करबा पई एटा युद्ध को हबनी रे एटा भिडु को न नाही प्रभु मो हाथरू गांडी बंधन खसी पड़ुची प्रभु मो चर्म जली गला परी अनुभूत हेउची प्रभु मु युद्ध करिबिनी अरे तू तो युद्ध को आसी कांदिलुनु थरिलुनु आ के युद्ध करिवु प्रभु मो ज्ञाती कुटुंब मानक विपक्ष रे मु युद्ध करिबिनी अरे अर्जुन काहे कि जानि छ काहे कि संग्राम में बधी बंधु गण सुख आहे नारायण की सुख भगवान कृष्ण को अर्जुन कहले प्रभु मु युद्ध क्षेत्र मो बंधु मानक विपक्ष रे युद्ध करी मो की सुख पाइबी प्रभु काहे कि निज आत्मीय मानक विपक्ष रे निज कुल विपक्ष रे निज सखा सदर मानक विपक्ष रे जे युद्ध करे सनातन धर्म बापा नष्ट हुए एटा कोठी प्रमाण अछि नाही कहिया
ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ନିଜ ସକୁଟୁମ୍ବ ବା ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ସନାତନ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ସନାତନ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ବାପା ବଂଶରେ ଅଧର୍ମ ବଢେ। ଯୋଉ ବଂଶରେ ଅଧର୍ମ ବଢେ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ, ଯୋଉ ବଂଶରେ ଅଧର୍ମ ବଢେ ଅଧର୍ମ ବଢିଗଲେ ତା ପରିଣାମଟା କଣ ହୁଏ? ବ୍ୟାସ ଭଗବତ ଗୀତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାସ କହିଲେ, କହିଲେ ଅଧର୍ମ ଆବିର୍ଭବତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟୁଷନ୍ତି କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ଦୁଷ୍ଟା ସୁବାସ୍ନେୟ ମୋ ଧନ ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଅର୍ଜୁନ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକି କହିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଧର୍ମ ଆବିର୍ଭବତ କୃଷ୍ଣ, ହେ କୃଷ୍ଣ ଅଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ବଢିଯାଏ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷନ୍ତି କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ, କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଯାନ୍ତି, କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ହେଇଯାନ୍ତି, କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବେଶ୍ୟା ହେଇଯାନ୍ତି। କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ବା କଳଙ୍କିନୀ ହେଇଯିବେ, ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ଦୁଷ୍ଟାସୁ ବାସ୍ନେୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟା ହେଇଯାନ୍ତି ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର। ବାପା ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି ବାଷ୍ଟାର୍ଡ, ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ଯୋଉ ବଂଶରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେବେ ସେ ବଂଶର ପରିଣାମଟା କଣ ହବ? ପାଲା ଶିକ୍ଷା ନା ଭାଗବତ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଜାତେ ଜାଣ ପାନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ପିତୃଗଣ ବାପା। ଯୋଉ ବଂଶରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ପୁଅ ଜନ୍ମ ନିଏ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ପିଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ପିଣ୍ଡ ନ ପାଇଲେ ହବ କଣ? ନାଶନ୍ତି ଜାତି କୁଳ ଧର୍ମ ନରକେ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ, ନରକେ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ, ନରକେ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ। ମୋ ବାପା ମୋ ସାର୍ ମାନେ ଆମେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ଷେକେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆମେ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳନ କରୁଛେ। ଏ ଆଜ୍ଞା ମିଛ କି? ଆମେ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳନ କରୁଛେ। ଯଦି ସେଇ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ପୁଅ ବାଁଠୁ ପକେଇକି ଇଏ ପିଣ୍ଡ ଦବ, ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ସେ ପିଣ୍ଡକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସୋଦର ମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି କି ମୋ ନିଜ ବଂଶଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଏ ଅସମୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିକି କହୁଛ ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିକି ଅସ୍ତ୍ର ଖସେଇକି କାନ୍ଦୁଛ। ହେ ଅର୍ଜୁନ ଏ ଅସମୟରେ ତମର ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଜନଚିତ ସ୍ୱର୍ଗହାନି ଜନିତ କୀର୍ତ୍ତିକର ମୋହ ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ଜାତ ହେଲା? ଏଟା ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ। ଏ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ହାରିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରିବ, ଜିତିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ରାଜା। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତମେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଏମାନେ କେହି ତମର ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ। ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ ଆଉ କିଏ ବନ୍ଧୁ? ଅର୍ଜୁନ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଭାଇ ଆସିଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସିଛି, ମୋ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଦ୍ରୋଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଏମାନେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଏ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ହାରିଲେ ଯଶ ନାହିଁ କି ଜିତିଲେ ପୌରୁଷ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ହାରିଲେ ନିନ୍ଦା, ଜିତିଲେ ନିନ୍ଦା। କଣ ଏଇଟା ଦେଖେଇକି କହିଲ? ସେଇ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖେଇ କହିଲ ଗାଲୁଆ? ଠିକ ରେ ମୁଁ ଗାଲୁଆ? ଆଉ କଣ ଏମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଇଛି, ଜିତିଲେ ରଥ ନାହିଁ କି ହାରିଲେ ରଥ ନାହିଁ? अरे मूर्ख आज्ञा अर्जुन जदि युद्ध कला का विपक्षरे आज्ञा ता भाई मानक विपक्षरे अच्छा जदि भाई मानक विपक्षरे से युद्ध कला आज्ञा लोक कोन कहिबे जदि मु युद्ध करी कि जित्ति गली मो भाई विरुद्ध रे लोक निंदा करिवे कहे अर्जुन तू आउ का विरुद्ध रे युद्ध
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନଥିଲା ଶେଷରେ ତୋ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଜିତିଲୁ ଏଇଟା ବାହାଦୁରୀ ତେଣୁ ଜିତିଲେ ନିନ୍ଦା ଯଦି ହାରିଲି ଲୋକ କହିବେ ଅର୍ଜୁନ ତୁ ପରା କୁଆଡେ ଏ ତ୍ରିପୁରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଶେଷରେ କୌରବ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହାରିଲୁ ତେଣୁ ହାରିଲେ ନିନ୍ଦା ଜିତିଲେ ବି ନିନ୍ଦା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି କି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ମୋ ଯଶ ପତାକାରେ କଳଙ୍କର ଦାଗ ନା ଏ ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡିତେ ଏ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଏମାନେ କେହି ତୋର ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ ତୋର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତରେ 6 ଜଣ 6 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ବହି ହଉଛି ଶ୍ରୀରାମ ଗୀତା ବାପା ମୁଁ କହିଛି ପାଠରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ମୁଁ କଣ ମୋ ଭାଇ କି ବିପଦ କହିଦେବି ମୋ ଭାଇ ମତେ ବିପଦ କହିଦେବ ଏଥିରେ ପାଲା ହୁଏନି ତ ସବୁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଦଳ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଲା ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରାୟତଃ ଭେଟ ହଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବିବେକୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏ ବାପା ଆପଣ ଏଥର ବାଟକୁ ଆଇଲେ ବୋଲେ ଆଗ କହୁଥିଲେ ଦେଖେଇକି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ନା ସିଏ ମୋ 6 ଜଣ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆରେ ମୋର ନୁହଁ ଆମେ ଯେତେ ବସିକି ପାଲା ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା 6 ଜଣ ବନ୍ଧୁ 6 ଜଣ ବନ୍ଧୁ କିଏ କିଏ ଶ୍ରୀରାମ ଗୀତା ଏ ବାପା ଆଜ୍ଞା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଲେଖା ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ କଣ କହିଲେ କହିଲେ 6 ଜଣ ବନ୍ଧୁ କିଏ କିଏ କହିଲେ ସତ୍ୟଂ ମାତା ପିତା ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ଭ୍ରାତା ଦୟା ସଖା ଶାନ୍ତି ପତ୍ନୀ କ୍ଷମା ପୁତ୍ର ଏ ସଡ଼େଇତା ତ ବାନ୍ଧବ ମମ ବାପା ମାନେ ମୋ ମା ମାନେ ମୋ ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛେ ପାଲାର ଯଦି କାଲି କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇବାନି ପାଲାର ଯଦି ତମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ ଶିଖିକି ଯାଇକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଲ ସେଥିରେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ ପାଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ ପାଲା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ 6 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର 6 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ସେ 6 ଜଣ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଏ ଅର୍ଜୁନ ତୋ ମା କୁନ୍ତି ନୁହଁ ତୋ ମା କିଏ ନା ସତ୍ୟଂ ମାତା ମାନେ ସତଟା ହଉଛି ତୋ ମା ସତଟା ମୋ ମା ତୋ ବାପା ପଣ୍ଡୁ ନୁହଁ କି ତୋ ବାପା ଇନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ ଆଉ ତୋ ବାପା କିଏ ନା ପିତା ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ତୋ ବାପା ଏ କୌରବ ମାନେ ତୋ ଭାଇ ନୁହଁ କି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ନକୁଳ ସହଦେବ ଏମାନେ ତୋ ଭାଇ ନୁହଁ ଜ୍ଞାନଟା ତୋ ଭାଇ ଆଉ ଧର୍ମ ଭ୍ରାତା କହିଲେ ତୋ ଭାଇ ନା ହଉଛି ଧର୍ମ ଧର୍ମଟା ହଉଛି ତୋ ଭାଇ ଦୟା ସଖା ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ତ ସଖା ନୁହଁ ତୋ ସଖା କିଏ ନା ଦୟା ହଉଛି ତୋ ସଖା ଆରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା ଶାନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଶାନ୍ତି ହଉଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ତୋ ପୁଅ ନୁହଁ ତୋ ପୁଅ କିଏ କ୍ଷମାଟା ହଉଛି ତୋ ପୁଅ ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏ 6 ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତୋ ଶରୀର ଭିତରେ ତୁ ଜାଗା ଦେ ଆଜ୍ଞା ଗୀତାର ସେମିତି ମାର୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ଆମ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ କହିଲେ ଏ 6 ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତୁ ନିଜ ଶରୀରରୁ ସ୍ଥାନ ଦେ ଶରୀରରେ ସ୍ଥାନ ଦେ ଆଉ 6 ଜଣଙ୍କୁ ମାରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ରଖିବୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ କୋଉ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ମାରିବୁ ପାଲା ବାଲା 6 ଜଣଙ୍କୁ ପାଲା ବାଲା ନାଟା ତୋର ପାଟିରୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ବୋଲି ବାଦ ହଉଛି ତ କହିବି ନା ବାଦଟା ବିଦ୍ୟାର ନା ବାଦଟା ବିଦ୍ୟାର ହବ ନା ଆଉ କହିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ କି ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଲେ ମୁଁ କଣ ମୋ ଲମ୍ବୋଦର ଭାଇ ସେଥିରେ ପାରିବି ମତେ ବାଡେଇକି ମୋ ଗୋଡ ହାତ ଛୋଟା କରିଦେବ ମାଡି ବସିଲେ ସେ ମୋଟା ଛୋଟା ବଡୁଆ ମୁଁ ସେଥିରେ ପାରିବି ପାଠ ଦରକାର ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗ କହିଲେ କୋଉ 6 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବୁ କହିଲେ କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜୋଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ মহাপাপ মহাসন নইমি হবৈরিণ বলে কাম ক্রোধ
ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ଷଡ଼ରିପୁକୁ ତୁ ଦମନ କରିବୁ ଏ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏ ସବୁତକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତୋ ଶରୀର ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ରିପୁ ଗୁଡାକୁ କେମିତି ମାରିବି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ତୁଟେ ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି ପଙ୍କେ ଲୋଟେ ଏ ଷଡ଼ରିପୁ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 25 ପ୍ରକୃତି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ହବ କି ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ମର୍ଡର କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର ହଉଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ଷଡ଼ରିପୁକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଅସ୍ତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଯୋଗେଇ ଦେବି ନା କି ଅସ୍ତ୍ର ବାୟା ବାବା କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗେଇ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ରରେ କୌରବ ରୂପୀ ପ୍ରକୃତି ଲତା ଷଡ଼ରିପୁ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଯିବେ ତାହେଲେ କୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ବାୟା ବାବା ବାୟା ଗୀତା ଲେଖକ କିଏ ହରିଦାସ ବାୟା ଗୀତାର ଲେଖକ ଆଜ୍ଞା ହରିଦାସ ସେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଶତଧନୁ କରି କୁଠାର ଲତା ଧନୁ କରି କୁଠାର ଲତା ମୂଳ ଛେଦନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ 7 ଟଙ୍କା ଧନୁ କରିବୁ 7 ରୂପକ ଧନୁରେ ଧର୍ମ ରୂପକ କୁଠାର ବସାଇକି ଲତା ମୂଳକୁ ଛେଦନ କରିବୁ କୋଉ ଲତା ନା ଏ କୌରବ ରୂପୀ ପ୍ରକୃତି ଲତାକୁ ଅର୍ଜୁନ ତୁ ଛେଦନ କରିବୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଦେଶକୁ ଶୁଣୁଛି ପରେ ବେଶୀ ଆଉ ଲମ୍ବେଇବାନି ମଙ୍ଗଳାଚରଣକୁ ଶେଷ କରିବା ଶେଷରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମତେ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ଶୁଣେଇଲେ ଶୁଣେଇ ସାରିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବଡ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ନା କଣ ଅସୁବିଧା ନା ମୋ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାପା ଠିକ କି ଆଜିକାଲିର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କଣ ହୁଏ ବ୍ୟାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ଗୁରୁ ନୁହତ୍ୱା ହି ମହାନୁଭବାନ ଶ୍ରେୟ ଭକ୍ତୁଂ ଭକ୍ଷ୍ୟମପି ହଂ ଲୋକେ ହତ୍ୱାର୍ଥ କାମାସ୍ତ ଗୁରୁ ନୁହୈବ ଏ ଭୁଞ୍ଜି ଅଭୋଗାନ ରୁଧିର ପ୍ରତୀକି ଧାନ ବ୍ୟାସଦେବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ବାପା କଣ ହୁଏ କହିଲେ ଗୁରୁ ନୁହତ୍ୱା ହି ମହାନୁଭବାନ ମହାନୁଭବ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯିଏ ବଦ୍ଧ କରେ ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଟିକେ ଝରାଇ ଦିଏ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଯାହା ଏ ପୁଅ ଭୁଞ୍ଜିୟ ଭୋଗାନ ରୁଧିର ପ୍ରତୀକି ଧାନ ରୁଧିର ମାନେ ରକ୍ତ ରକ୍ତ ଭୋଜନ କରିବାଟା ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୀତା କହିଲେ ବେଦ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମାତା ନିନ୍ଦା କୃତଂ ପାପ ପିତା ନିନ୍ଦା ଅଧୋଗତି ବିପ୍ର ନିନ୍ଦା କୁଳକ୍ଷୟ ଏ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ନରକେ ଯାନ୍ତି ବାପା এটা আপন মানকর বেদ কহিলে আম ভাগবত কোন কহিলে বলে সংগ্রামে করি গুরু বধ যে করে কাম অর্থে সধ যে করে কাম অর্থে সধ যে করে কাম অর্থে সধ সে কাম অর্থে সুখ নাহি হে নরক ভোগ করে সেহি নরক ভোগ করে সেহি নরক ভোগ করে সেহি সমস্ত আজ্ঞা গোটিয়ে কথা কହୁଛନ୍ତି যেতে কবি আসুଛନ୍ତି গুরুଙ୍କ বিপক্ষରେ যুদ্ধ করে নরকরে পড়িব ভাগবত কইলে নরক ভোগ করে সেই এ আপন মানকৰ গোস্বামী তুলসী দাস কোন কইলে আম প্রবচক মহোদয় আগে বসଛନ୍ତି গোস্বামী তুলসী দাস কোন কইলে কইলে जो जन गुरु सठ इरी सागरई सठई सागरई ए कोटी रौरा
गोस्वामी तुलसी महाराज आज्ञा उत्तर भारत कवि आज्ञा कहले जो जन गुरु सठ ईर्षा करई करई कोटि रौरव नरक जुग जुग पर करई जे गुरु को ईर्षा करिवो आज्ञा कोटि जुग पर्यंत रौरव नरक रे घांटी हबो अर्जुन करपत्र जोड़ी देला कहला हे भगवान हे भारत श्रेष्ठ हां मो गुरु को विपक्ष रे कि पितामह भीष्म को विपक्ष रे मु युद्ध करिबिनी करिबिनी प्रभु भगवान कृष्ण तथा पितामह दूरीभूत करबा को जाई आज्ञा कहले हे अर्जुन सुन हां गुरु पितामह हां ये दी जन तुम विपक्ष रे युद्ध करबा को आछंती आचंती गुरु को देह रे जो आत्मा अछि हां द्रोण को भीष्म को देह रे जो आत्मा अछि आज्ञा ये कौरव मान को देह रे सेही आत्मा अछि हाँ। अर्जुन तो देह रे मध्ये सेही आत्मा अछि ये गुरु को देह रे थिबा आत्मा टाको अर्जुन तू मारी परिबु की आज्ञा 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 ये पितामह भीष्म को देह रे थिबा हाँ। आत्मा टाको अर्जुन तू मारी परिबु की आज्ञा बापा आज्ञा आत्मा टाको कहीं मारी परिबेनी ना ना पिंडुटाକୁ मारिबे हाँ हां कहले नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहंती पावक पावक न चैन क्लेदयन्ते आपन शोषति मारुत मारुत आत्माटा एमिति गोटे जिनिस बापा ताकू अस्त्र छिड़ेई पारिबोनी जल बुड़ेई पारिबोनी वायु छिड़ेई पारिबोनी आज्ञा कि ए वायु उड़ेई पारिबोनी हाँ। कि अस्त्र छिड़ेई परिबोनी काहिकी काहेकि काहिकी काहिकी? ना आज्ञा आज्ञा आपण नुआ पोशाक हटे पिंधिछंती आज्ञा देखंतु आज्ञा हाँ। नुआ ड्रेस हटे आपण पिंधिछंती आज्ञा ए ड्रेसटा पुराना हेगला परे आकु आपण पुनर्बार हाँ। आउ गोटे नुआ ड्रेस पिंधुछंती ना नहीं हां पिंदुचंदी किणी पिंधुछंती हाँ। ठीक हाँ। ये देहटा होची गोटे पोशाक आज्ञा ए देह रूपक पोशाक को पिंधिति किए किए? ना आत्मा आत्मा ए पोशाक जतबेले पुराना हे जाउची हेला। आत्मा कोन करूची ता बाटरे जाउ पोसई नूतन शरीरे बास करई सकले बांसासी जीर्णानि यथा विहाय नबन्हि गुन्हाति नरोपराणि राणी। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यनानि संजाति नबानि हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव हाँ। सब बुझी सारा पर अर्जुन कहले कहले प्रभु जो आत्मा कथा कहउछंती से आत्मार रूपटा मते टिके देखाओ ताले भगवान कृष्ण आज्ञा अर्जुन को आत्मार रूप देखैले अर्जुन देखिले हाँ। रूपटा केमितिया रूप केमितिया? आगु को जीवानी समय हो गला आज्ञा मु बोलिथिले प्रथमे श्लोकटी आपण मान आज्ञा। आज्ञा पश्यादित्यान वसुनु रुद्रा नैसिनो मरुतस्तथा हाँ। पश्यादित्यान हां द्वादश आदित्य को देखिला के ना अर्जुन अर्जुन भगवान कृष्ण को देहरे आज्ञा एकादश रुद्र को देखिला आज्ञा। अष्ट वसु को देखिला आज्ञा। अणकाश पवन को देखिला आज्ञा आउ कोन देखिला आज्ञा। ना सचराचर जीव जगत को देखिला आज्ञा। सब देवता मान को देखिला आज्ञा आपण मानकर तुलसीदास कहिले हां कहले अगणित रविशि शिव चतुरा ना श्री राम जय राम जय राम राम बनगिरी सरित सिंधु मोहिकाना श्री राम जय असंख्य सूर्य असंख्य चंद्र हाँ। जितेबले सब देखि सारा प्रभुଙ୍କ देहरे विश्व रूपକୁ आज्ञा अर्जुन प्रभुଙ୍କର पदाब्जरे पढ़ी गले हाँ। कहले हे प्रभु हाँ। पदाम्बु जे शरणम प्रतति रक्षवा नैव नैव रक्ष रक्ष। प्रभुଙ୍କ पाद तले शरण पଶି ଯାଇଛନ୍ତି आज्ञा। ओरे आज्ञा। ଆଜି ए द्वितीय रजनीर प्रथम स्तबकरे हां सेई भगवत गीता विश्वरूप दर्शन करिଥିବା भगवान कृष्ण आज ये द्वितीय प्रथम पर्याय आज्ञा ये पदार्पण करी हां उपस्थित होइଥିବା गुरुजन मानकर आज्ञा दूरागत कलाप्रेमी साहित्य अनुरागी धीमंत वर्ग मानकर आज्ञा। मो मातृस्थानीय भगिनीस्थानीय माँ भौणी मानकर ए अनुष्ठान सभापति हाँ। एवं संपादक कोषाध्यक्ष आज्ञा। एवं ए युवक संघ सब पिला मानकर आज्ञा। मो छोट छोट कुनाकुनी पुओ झियो मानकर मंगल विधान करी ये ग्राम रु चौर भय रोग भय काल विकाल दूरीभूत करने संगे संगे आज्ञा। ये ग्राम को सुजला सुफला शस्य श्यामला करंतु महाप्रभु सत्यनारायण बोल प्रेमानंद कबार हरि बोल हरि बोल मरण कालरे दर्शन देव कला मुख कला कर मणि माहे एतिकी मागुणी मोर मणि माहे एतिकी मागुणी मोर
অবকাশ বেড়ে শ্রীকরে মারি তারি মণিমাহে শ্রীকরে মারি তারি মণিমাহে শ্রীকরে মারি তারি অমঙ্গল আরতি অবকাশ বেড়ে শ্রীকরে মারি তারি মণিমাহে শ্রীকরে মারি তারি মণিমাহে শ্রীকরে মারি তারি মরুয়া দয়না মারিয়া কুনীতি মরুয়া দয়না মারিয়া কুনীতি মরুয়া নীলাদ্রৌ শঙ্খ মধ্যে শতদল কমলে রত্ন সিংহা সর্বালঙ্কার যুক্তং নবঘন রুচির সংযুক্তং ভদ্রায় রথ চরণ যুক্তং ব্রহ্ম রুদ্রেন্দ্রবন্দে দেবানাং ধার্মেতুং স্বজন পরিভূতং ব্রহ্মণারু মরুয়া দয়না মারিয়া কুনীতি মরুয়া দয়না মারিয়া কুনীতি হরি করে বনমালী মহিমাহে এতিকি মাগুনি মোর মণিমাহে এতিকি মাগুনি মোর মণিমাহে এতিকি মাগুনি মোর মরণ কালরে দর্শন দেব মরণ কালরে দর্শন দেব মুখ কলা কর মণিমাহে এতিকি মাগুনি মোর মণিমাহে এতিকি মাগুনি মোর মণিমাহে এতিকি ଆଉ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ହେ ଗୁରୁ ଗରିଆନ